Buskan Chomor Kitingi Tifra Motor Bakte Kasha Logutum Panda Klazaka Fasher had a separation global Koda Shipur Hadiwa Kasha Koto Logutum Panda Klazaka Pandanishikan Kasa Himbutuba Klazaka Tifra Motor Loa Jombai Narway Okra no Kumti Risha Yafari Panda not Jansurizaka Panda 500 TJDC Hapuni Yam Common Koloi Kusam IPF Dirijas Dononjoy Tripura Third Separation Mugni Observer Bornoram Tripura District Member Chironji Tripura Third Separation Mugni TWFD President Nuton Priya Tripura Khoboi Juda Juda Tripura Motani Adong Zugro Pandani Faithago Kok Narthaniwo Poramganang Yam Komokro Shaka Tripura Shagno Montri MLA MP Chariwoi Mungsha Solution Iya Eba Zingzal Yakagya Tripura Shagno Bagi Tabok Juda Hastation Nango Whatever Shaka BJP Congress CPM Bodor no Ogologoto Joto Tripura Sharo Tamshagi Buskang Chongmori Walk Apply Night Abani Bogino Haino Asuki Tongeway Kami Tangai Buzong Late Bobagrani Tanchani Marino Kokpina Bagi Koimong Narka Third time, tini belai khenani jora kom, norong nioro sok paimani iya gula ani, edisi hapangni, tabo bu abo haino chinoro ni tiprasa am cai hingeno lama hamia, tiprasa am cai hingeno tini bebosta kere, tiprasa am cai hingeno, chung ferang ni bebosta kere chung tini generator baisi program khaima tong takuk te bukuk song. Tiprasa am saigi ko khamai thangmani bazar set tabuk phano khlai rijagya obong kha chini talika takhuk te bukhuk song oboni no chungma tabuk yognani manayo chung dirgo bosor neta angkha montri angla kha chini tiprasa ro MP angkha minister angkha MLA angkha chung tamo mankha 17 বছর চিনি তালিকা হয় না হয় সম মন্ত্রী সামাবাইছিনি সলিউশন ইয়া সম মুখ্যমন্ত্রী চনা রেখেছিনি সলিউশন ইয়া এডিসি তামাবাইছিনি সলিউশন ইয়া চং তাবো একমাত্র সেপারেট স্টেট নাংনাই চিনি ত্রিপ্রাসারনি বাগৈ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাংনাই আবনি বাগৈ বিজেপি তংথ কাইসা কুনাও সিপিএম তংথ Nini Congress tangto Tripura Sarok Thansangai Kawai Sano Chung fight khainai jotono ekloge fight khainai Buskangni Bidhan Sabha fight khainai Oboni bisingore takhuk te bukuk song Chini bagai tawa kok tuma kaham fight tongo Norok je Thansang khatini Norok je Phunukha Tripura Sarono ADC to boi Phunukha Tini age ওয়ানসা মিডিয়া রচনা সহ ত্রিপুরা মথা কমিউনাল মহারাজা কমিউনাল বোবাগরা কমিউনাল হিসাবে তিনি ও আনজি মিডিয়া রং মা শাখা মহারাজানে পার্টি ত্রিপুরা মথা বিধানসভা ও ত্রিপুরা মথা সারা কেব সরকার খাইমেয়ানি বড় তিনি মা শাখা হ্যাঁ এটি 1995 94 বিসিও এডিসি মানমানি ইয়াগুলো বহাইনো Asuk bosor lai thangka 37 bosor lai thangka sini talika selai jagya tamni bagi selai jagya hangke sini Tripura Sarok hamton sini Tripura Sarok hakamathon sini Tripura Sarok constitutional right manthon abanaya orone buini besarok aboni bagi chung asuk political রাজনীতি খাইলে ফাইফানো কোন সময় চিনি দফানি বাগৈ তিনি সামুং তাঙৈ মায়া কবাংমা লুকরকনো কক সাইমেয়া তামনি বাগৈ আচক থাইকমা জাংনানি বাগৈ কিরিও তং থাইকমা নানি বাগৈ কিরিও থুইয়ানি বাগৈ কিরিও বইবে বুথার জাংনানি বাগৈ কিরিও চুং তাবো বোবাগ্রানি দল বোবাগ্রা ইনক্লুডিং অল আওয়ার লিডার চুং তাবো কেবনো কিরিয়া তাবো চুং লাস্ট ফাইট দরনি বাগৈ খাই তং তাকুতে বুকুক চং Village committee ni election nai village committee ni election norok naidi saboni result bauti hayung sung phunugiri nai taklai Tripura Sarok last fight norok no sung joto o haseni lukorok no phunugiri nai tabo tai jora bisikre tai 5 মাস থেকে 6 মাস norok chung no jora redi maharaja no logeri di apono nadi noroni solution apono chine Constitution solution tabok si buihni matonga BJP buihni matongo se amar loge alliance corona Congress buihni matong tabok আমাদের সাথে alliance corona CPM ro bosai tongo
ত্রিপুরামথাও যদি সিপিএম এর সাথে আসে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নাই তাও ত্রিপুরামথা সারা সম্ভব ইয়া আমার প্রবম থাকা তাহলে বুকুক সং কিন্তু সরকার খানানি চিনি মকসদ ইয়া সরকার খানানি চিনি নাহার মুঙ্গিয়া চিনি নাহার মং লাস্ট ফাইট আপনি বলে জরা বেশি করে তাহলে বুকুক সং কিছু এনইউ চক্রান্ত খাই চিনি বেলিশ কমিটিনি ইলেকশন বাঞ্চাল খাইনানি বাকি চেষ্টা খাইতং চিনি ত্রিপুরা সারনি বিসিঙন নরক সাইমাंखना ब्रु सांग्रं मामथ नै बरक तामसै चिनि सीएम नि थाने चिठी ब्रु रंगलो जतन ताबो विलेज कमिटी नि इलेक्शन दाया के नो इलेक्शन निसो अरे ताकु के राज्य सरकार सिताबो ब्रु रंगलो परमानेंट सेटलमेंट रिपाई माया कुंगे के विलेज कमिटी ताबो इलेक्शन बरनो बाहाके दापाय नाय बरकलो रिसेटलमेंट नंनाय कंटिन्यूअस प्रोसेस थांनाय आस्ते आस्ते बरक हारनाय हाई कोर्ट जन राय रिखा विदिन फर्स्ट week of the November जे सकेबने इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट मा खाइने हिने तब फानो all बीजेपी आईपीएफ की सरकार ताबंगनी सरकार लाचिया खाइए ओ चिनी विलेज कमिटी नि इलेक्शन न बांचाल खाइने नि खलारी एखे तनन बागै चेष्टा खाइतो आबनि चुं मुखम जवाब मारिनाय चुं जतन जवाब मारिनाय ताखुकते बुकुक चं प्रमथा सारा विधानसभा केउ फाइनानि सम्भव करै ताबो ताखुकते बुकुक चं नरक जतन साइमनो किन्तु त्रिपुरा चिनी ত্রিপুরামথানি बोबाग्रानि विधानसभा बीजेपी बाय सरकार खानानि आबचिनि उद्देश्य या सीपीएम बाय कथालाई सरकार खानानि उद्देश्य या कांग्रेस बाय कथालाई सरकार खानानि उद्देश्य या ताखुते बुकुक सं चिनि ओनली टारगेट हिंगे के सल्यूशन त्रिपुरा सारक यगना नांगनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड माना नांगनाय सेपारेट स्टेट माना नांगनाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन माना नांगनाय आबनि बागै नरक जे तिनि थामचांखा ओ थांचा उसुके थांचा तंखेनो जों किन्तु गोप्लायंनाय चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नंनाय हायपानो जों ताइबो चिनि त्रिपुरा सारकनो थांचा खाइनायनि बागै सारा त्रिपुरा जों ताबो सामुं तांलाय दं सारा त्रिपुरा चिनि चबा थागिया अली गली चबा थागिया हापं हाताय निनि दैमा दैसा जत जायगानो चिनि वारियर्स रक त्रिपुरामथा टीडब्ल्यूएफ YPF रक जतनो ताबो थांलाय सामुं तांलाय दं नरक ता खाकादि नरक नि तिनिनि प्रब्लेम ओ प्रब्लेम न सल्यूशन खाइनायनि बागै महाराजा फायो नरक नि तिनिनि मुक्तुय ओ मुक्ति न होनानि बागै महाराजा फायो महाराजा ना मंत्री चानानि बागैया ना महाराजा एमपी चानानि बागैया मुख्यमंत्री चानानि बागै फाया त्रिपुरा सारक न लास्ट सल्यूशन त्रिपुरा सारक न मोथाङै कालांनायनि बागै चिनि अ पार्टी जों फायो ताखुते बुकुक सं एक आवाज समायसन तिनि टिब्रेलेन सं खेटा टिब्रेल समर्थन माखाने ताकुर बिनि बागैना जन कइनाय जे बसर चलाय फैनाय जनजातिर राजधानी बंशक ताबो त्रिपुरा राज्यनि बसंख लोगो ओइ थाङा बरक ताबो माइनरिटी इ त्रिपुरा हानिबो कमना नाय दं हने जे बीजेपी नि नेता राम बिचार नेताम जारखाने एमपी सायखानार राज्य सभा तार माने जे बीजेपी नि एमपी सानाय राम बिचार नेताम श्री त्रिपुरा राज्यनि जे अवस्था काहेल श्री त्रिपुरा राज्यनि जे अवस्था काहेल जे सामानि बतिनि राज्य सभा कैबिनेट रीति साखायरो तार माने बुंसा जे झारखंड उत्तराखंड जे जनजाति तंगेरो सं त्रिपुरा राज्यनि जनजातिराव जेमन अंगना मुसुगिया सं कमरे थानि मुसुगिया सं चिनि संस्कृति दङ भाषा दङ कालचार दङ सं मना प्रोटेक्शन मा खायना हिनै बतिनि एमपी साखायरो बरकदे थानि कइमों सि जे बुबाग्रा सामानि जे बार साङो 2013 लास्ट फाइट ओ लास्ट फाइट दङ कारण 2026 डिलिमिनेटेशन नंनाय सिनि बरा गोबां मा दङ डिलिमिनेशन दङ जों डिलिमिनेशन जेमन सिया तामाने डिलिमिनेशन इंग्लिश बा हिंदी हो डिलिमिनेशन सि डिलिमिनेशन माने करम हातने प्रत्येक 26 বছর পরে পর বরক নিজে जुग्राफिकल तंनाय जनसंख्या नायैनो निनि जे पार्लियामेंटनि निनि एमपी सीट विधानसभा सीट निनि जे पंचायत बनो बागजाल अशिष बैद बीजेपी नेता
যখন আমরা একসাথে পার্টি করতাম আইপিএফ এবং বিজেপি, তখনও বলে আইপিএফ ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না। আজকে আমি বলছি, যে অশিক্ষিত মানুষরা বলে, যারা অশিক্ষিত বাংলারা বলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোনোদিন হবে না, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি আজকে এই শিবপুর বাজারে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাল্যান্ড হবে বন্ধুগণ। বিনিময় অনুষ্ঠানে চ্যালেঞ্জ খাইমা সালে নাই जों जता सिनि जाति एबं सिनि ब्रकनि बागै जे हक सानि बागै ब्रकनि ताबा जायतो गोबां 2018 তে যখন আইপিএফ এবং বিজেপি অ্যালায়েন্স হয়েছিলেন, তখন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলে কি বলে, আইপিএফকে হাই পাওয়ার মজুরি কমিটি দেওয়া হবে। আর কি দেওয়া হবে, বুড়া ভাত্তা, বুড়ি বুড়ে ভাত্তা 320 টাকা, 50,000 চাকরি। তারপরে আর তামানি সাহেবরা বিপ্লব কুমার দেব সাহেব 2022 সমস্ত এডিসি এলাকার রাস্তাঘাট পিচ রোড অনলাইন সাহেব একদম 2022 আনি থানি ভিডিও দङ হয়তো বিশ্বাস খাইয়ে যখন আইপিপি তোমরা 2018 দিয়েছে এলায়েন্স পার্টনার খাইয়ে সরকার তুইভিয়া তখন তেমন আইপিপি দাম দিয়া না ত্রিপুরাল্যান্ড যে করপশন আইন लायदों सरकारनाव खै थांदे नों जुदि जा बिजेपि बाय सरकार दंनाय नालाय नों त्रिपुराल्যান্ड करपमा साया होनाय किन्तु बिनि बागैनो दिनै आइपिएफि खबरै थाङा से त्रिपुराल्যান্ड करपशननि बागै से दिनै बिजेपि टक्कर होनायनि बागै किन्तु महाराज दिनै याकसितिसाय करपशन जे ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ডनि बागै रिटेन कपि होनाय बिजेपि हो সিপিএম হোক কংগ্রেস হোক जों बुबायनो दिनै एलायन्स थानाय आरो जुदि से रिटेन कपि रिया ग्रेटार त्रिपुराल्যান্डनि बागै जों काइसाबाय एलायन्स थांगिया जों एकलानो रलाय खायनायनि दिनै साथा खर से बिनिखायनो आं दिनै सानाय ए जेरै समाव 37 कन्स्टिट्युएन्सि इरोजे सिनिफ्राय एडिसि 8टा भिलेज दंनाय इरोजे 13,000 14,000 जे सिनि बुकुमफ्रा दंनार जों চ্যালেঞ্জ खायसायो ए रि 37 समाव हु जुदि से काटाकाटि अंगायो সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যদি ভোট ডিভাইড হয়ে থাকে নালায় সিনি বড় যদি এই 14,000 15,000 ত্রিপুরা বুঝ যদি মোটা রেট লাই নালায় এই 37 কনস্টিটিউশন ত্রিপুরা আগে মোটা দখল খাই মাথা করা महाराष्ट्र को कौन खाइए महाराज मैं आपके साथ बात करना चाहता है इसके लिए 2023 में आप लोग का अलायंस लेकर हम लोग लड़ना चाहता है खून खाए गिरी जाए বিজেপি নেতারা এমএলএ যত মোটা যোগদান খাইনাই এই যে পূজানি পরিয় আইপিএফ এমএলএ তংনার তাই কয়েকজন যে বিজেপি এমএলএ তংনার মোটা যোগদান খাই তখন নাই তংনার সেই দিনের কারণে বিজেপি নেতারা তিনি কি যাচ্ছে তিনি মানিক শাহ হইতে তিনি যে রতনলাল হইতে সুশান্ত চৌধুরী হইতে মহারাষ্ট্র খুলব মহারাজ নমস্কার করে 2023 নং সরকার মাসনা নাই মহারাজ ডাইরেক্ট আপনারা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রিটেন কপি দিতে পারবেন তাহলে আমরা এলায়েন্সে যাব আর যদি দিতে না পারে আমরা একলা লড়াই করব যদি সে একলা লড়াই এডিসিও 20টা সিট দখল তাকর সেই 20টা সিট বিশেষ মাত্র 20টা দখল খাই নাই এবং সাথে সাথে জেনারেল সিট দङ সিনি এসি সিট দङ যে জায়গা সিনি জেনারেল সিট আছে ত্রিপুরা 15,000 14,000 कमांग माजे तंगनाय से जगह सिनी कम से कम 35टा टोटल सीट दङ सिरो से 15टा सीट सिनी जनरल एलाका दसे मथारा जों जितेन बा अनेक चान्सेस होता कर जुरि ससे थानचा हनालाय 2023 द्रियो एकला आईपीआई एकला मथा जों सरकार फाइना ताखर से कैलकुलेशन खायना ताबक जों सामु खाय दङ से बिनि कारणे नंनाम तिनि सानाय एडीसी एलाका समस्त जे फाइनाल फार्स्ट वीक नवेम्बर बीसी इलेक्शन होनाय अलरेडी मिनि जे हाई कोर्ट साखाय जा फार्स्ट वीक नवेम्बर नि सिरो बीसी इलेक्शन होनाय सि बीसी इलेक्शन नि बागै न समस्त सब जगह द्रिये सामंखायनि बिसिंते ए रिसुमुगनि जे 8टा बीसी तंगनाय से 8टा बीसी नि त्रिपुरा दखल खाये रिसुमुगनि ब्लक चेयरमैन दखल खायलानाय ताखर नरनी थानी हाइनाय इरिनि जे त्रिपुरा मथे प्रेसिडेंट थानी नमस्कार बाबू
নমস্কার আপনাদের সাথে একসাথে কাম করবো অনিশা নাই তামানি বাগে দখল সিনি আমরা পঞ্চায়েত পাবো সব জুডেল দখল আমরা সিনি ব্লক দখল তেমন নাই নিনি সমস্ত বিজেপি নি বড় হয় নাই নিনি যে সিপিনি বিজেপি বড় হয় নাই ত্রিপুরা মতার সাথে কাজ করবো একসাথে চলো অনিশা নাই কারণ 2023 একসাথে মুঞ্জানাই নগ্ন ঠকাই নাই কিন্তু আপনারা গুরুদি বিশেষ টাকাই দিয়ে বরং করো না সেই বিনি কারণে বরং তাও কিরি যাই তোমার মঠানো বরং সব সময় তাও মথনি বরং সামন্তানি চেষ্টা খাইয়ে আপনি বাগে নরকথানি থানি কইমং সারা ত্রিপুরা রাজ্যত্রীয় 587টা এডিসি প্লেস দङ সি বিসিন্দ্রিয় মহারাজ তুতিলে সাজों কমসে কম 500টা এডিসি প্লেসों মঠ দখল খাইনাय তাকুর সে দখল খাইমানি পরিয় 2023 ত্রিপুরা রাজ্যের কে সিএম হবে ত্রিপুরা রাজ্যের কে মুখ্যমন্ত্রী হবে ত্রিপুরা রাজ্যের কে এডুকেশন মিনিস্টার হবে ত্রিপুরা রাজ্যের কে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হবে ত্রিপুরা মথা ডিসাইড করবে তখন বন্ধুগণ ত্রিপুরা মথা রাখছে আমার খাই নাই ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুরং নাই ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সুরং নাই 50,000 চাকরি আমাদের দেয় কোনোদিন আমাদের গিয়া হয় তবে নুনে যে খরগ রমানি 2018 যে সামানি বুড়া বুড়ি রংনি বাগাইনেছেন 300 আর 2000 টাকা বুড়া বাট্টা রেগা খাইনেছি 320 টাকা নাই রেগা কাম তো 203 মা খাইছে 203 মানে মা খাইছে বছর মা খাই গিয়া হয় তবে নি বুড়া বুড়ি বাট্টার 2000 টাকা দি মান গিয়া সরকার শেষ পাইতে সরকারের বসে দাও 6 মাস দङ বিনি পরে ইলেকশন থাকা পয়সা পাই নাই নিনি যে মন্ডল প্রেসিডেন্ট বড় পয়সা পাই নাই তামালি সানাই 2023 ন বিজেপি ন আগ সমর্থন খাইতে বিজেপি ন বুড়ি নরনসু বুড়া বুড়ি বাতা 2000 খাইনে আরো ইয়া সবাই নাই বড় বিনি বাইরে বিশ্বাস দেখাইলে তখন সংজুরিছ সেই রেগানি রাংবাই ঠকাই যাইতো তারপর রেগানি রাং মানজিয়া गोबां मानसिनो बरनो थगायो थारमाने थगाय निनि जे रां हाबजाखाय दङ निनि जे सब गानो ब्रंनि फुमै डायरि दङ से दिनि बिजेपिनि रिटिरावनो बंनि सब समय सुसन सुनो खाय दङ बिनि बायना आं दिनि सानाय बरा कोनो दिना बरा जुमलाबाज जे पार्टी बरनो थगायै जे तब 5 বছর পর চালহা 2023 দিয়ে ব্র কোনো দিন ঠকাই মাগলা সেই বিনি কারণ উনি সামনে মজুগ যে সিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও দঙ্গ হিরানি কানমানেনি বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কাरै দঙ্গ रांसाकनि कानमानैनि भाइनाव 25% खाइक्लाइमु मेगा लाकी ड्रव दंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट ताई काइसा हिरानि नेकलेस सेट आबनि यागुलो लाकी ड्रव दंग काइथाम होम एप्लायेंस ताई दंग गोप्लायनानि शेप काहाम जतो मानै पाइमानि लगिव दंनाय काहाम याकबाय ताई लगिव 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार कचाम कानमानै न सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अजरारक दंथक मुंगुबलं ओंथों आबनि लगी स्वर्णकमल जुवेलार्स निनि सोलाय तैबो खाजु